महारानी आनी एलाका आं हालाहाली आसारामबारी नि एडीसी विलेज ऑफ निर्वाचननि कैंडिडेट आं अथच जितिखा आं ताक एमडीसी आनी एलाका नायनाय हेनै आना खबरिखा এই মানে समस्या नांलायखा पाराव तैनि तैयै और कोनो पलिटिकल करै और कोनो पलिटिकल बायवालायलायमोन करै हिंखे आं थांगा थांनायबा एक फालं मतो आवार आयें हाता आवार मान थेजाक हिंखे जनगण साका बो बाय फुङावबो सालायगा आबोन आगेबो सालायगा फुङाव जेई मात्र सालायफुर हंखाय जोंथ' हंखाय नों जदि जोंनो आनि जागा जे कुन फान खायमानो हिन साकाखाय हंखाय जोंनि आं तलानि बररक एक मुसुब तैनि ना फन्त तै फाइलिया वातिनि तै हंखाय तैनि बेलाय पंग प्रब्लेम दङ अ तैनि प्रब्लेमनि कारनै जे बान थेरिखा आबो बान बो गारि थांमाना मतो बिराट कतर खलायै ब अ बाननि जे बिनि पुकुरनि हा पिसावै हंखाय आ साकानि बरक जे 10-12 फेमिली बरकनि आवबो दुबिजाक हंखाय बरकबो तै माइमा बरियांनाय जेहेतु तै दुबिजाक हंखाय बरक साका बंचि तै दुबिजाक तामखाय नरबो पुरखिरिता पुकुरि आंगायजाय नोंसो एमएलए नि खुलमानो किन्तु अरव नोंजे जनगण तै तंनाय अ पाराको ट्राइबेल पारा एवं अरव निनि ट्राइबेल पाराव और कोनो वानजै करै पाराव ए जागाव नोंजे एबा बरकनो अशांति खायगा जे नग थाङै हाबैनायखा अ नग हाबैनाय माने एमन कोन माने करिखा बिसिंनि ग्यारेजाव गारि दङ आ गारिनि ग्लास पन्त सबायरिखा अथच এই নন ট্রাইবেল বরকনো ব 150 জন হইতে 150 হইতে 200 বরক বিন নগ হরতুবই সমস্ত কিছু কাণ্ডকীর্তি খাইগা খাইমানি পরে যদি এই যে নন ট্রাইবেল বররক যদি বন ব আরক যদি কোনো কিছু থাকা চিনি বরক বাই একটা কমিউনিয়াল ফিলিং ফাইগামুন জাগা তুইমা বরিয়া অর তো রাজনীতি বলে জাগা তুইমা বরিয়াছি अ जागा जदि जों ताकलाय बिसिव बन नारक माय आंखाय जों माइसादा ने आंखाय बिसिसा जों माइ मसाय आं थानाय अबन गनेसे जनगण नन जोंनो तै व्यवस्था खायदिनि बिनि पुखुरी खुरफुरु पाइप कतरमा अ पाइप कतनो तानसैखिगा तैनि पाइप तलान बर रतेति मालिया ओ मिसिननि ओभारफ्लो जेता ताबुक तै जे साप्लाय रितमनि आ साप्लाय तै तलान बर मालिया अबतो दूरे थाक आ तैनि प्रब्लेम न रस रमिया बर खायसाव जों माइ बनन बागै जों व्यवस्था खायदि जेई मात्र এই সমস্ত বাংচুর খাইকা প্রত্যেকটা নগ সবাইকা বা বাউন্ডারি ডক তানসিক বাইকা এমন ভাবে তানসিকা নগ বিসিব ইট বাইব খিতারকা তিন পাউই বরংনি সাগর নাংখা এবং বরংনো এমন ভাবে বুখা 20-25 জনা আনো যে ফুনুংমানি এবং একজন বিধবা বুড়ি বিনি অঙ্গ হচ্ছে বিনে ঠিক ताम हिनाय खिसलांग तला दरब बाय खिसलांग एमन भाबे बारिरिका आबो नायनायनि मतया एकजन बिधवा बुरि न ओंके सिकला रंग बुखा बुरि चोंनो बुखा बुरा एकजन 80 बছর काटतै पारानि चौधुरी न एमन भाबे बुखा एवं बिनि निजिस्थ बेटा प्रशांत देवबर्मा एक्स एमएलए एक्स एमएलए बो साका आपत्ति खायगा एक्स एमएलए ने बो बुखा बिनियागो बुमानि मारि आनो फुनुका मिया आं अबन बागै साव जदि এইভাবে যদি পারাও পারানি বড় রংনি উপর পরিমল বাবু একজন এমএলএ এঙ্গই ব অ সমস্ত খাইমানি বেলাই চাই একলাইকা এবং আরও আং যদি থাঙি সগিয়া হাঙ্কায় কমিউনিয়াল ফিলিং খামু বড় বোথাল লাইখামু যখন आं थाङै सगै जत एरिया गुरगै नायबायमोन परे आं फाय 10 मिनिट परे पुलिस प्रशासन एसपी डीएसपी ब जागानि तुका सब डिविजन पुलिस ऑफिसर सीमा करै आठुकरी कल थाम थेपा नायरक सीमा करै पुलिस ऑफिसर एवं एसपी निजी प्रेजेंटली तंगै बरनो टियार गैस रिवै ओ वानसारनो हालहाली एवं आव वानसारनो शांतिर बाजार हालहाली बुखागो बरंनो साइकेल 150टा साइकेल आनगनि अंखरै जतनो बरंनो बिसिंखलाखाय जखन टियार गैस दिखा बरंनि साको कलाइखा बरंनि साकोबो नांखा बर खारै सारा दुनिया आबार खालायगा
এই টিয়ার গ্যাস রিপুরু অফুরু কেবল ক্যামেরাতে সেনাই করিখা এই সমস্ত এই পুলিশ প্রশাসন এসপি এবং এসপি নিজস্ব টঙ্গই এই ওয়ানসারং বিনি নংনি হইতে সাইকেল বে খালি হরবাইগা যতন তারপরে যদি আবো যদি আদিন ফুঙো এই যে একজন বরক যদি আরো শান্তির বাজার থাঙই পাড়া টিপরাসা পাড়াও থাঙই খরকসা ওয়ানজই যদি আমবাসানি থিকা হাঙ্কায় অবস্থা তাম খামু কমিউনাল কাকামলে বিনি আসল উদ্দেশ্য হাঙ্কায় কমিউনাল ফিলিংটি সেনা নাইও এই পরিমল একজন এমএলএ গই যদি এই অবস্থা খাই যদি খাইয়া হাঙ্কায় জাগানো তুইই আওয়ারনো তুইই এই সমস্ত খাই মানে বরং মাই মশাই খাইনা নাইকা মাই তাবুক তো মা বই হাঙ্কায় মাই মশাই নাই অ জায়গাও নং রাজনীতি সেনা নেয়া অ জায়গায় নং ভাতানি বরক নন ট্রাইবেল তুনা কিয়া নি নক 150 বরক আর কুথুমরি হই হ্যাঁ বরং যখন জনগণ বিশৃঙ্খলা খাইনা বাগে জনগণ আর উৎখাত খাইনান বাগে টিয়ার গাছ কয়টা রেখা হিসাব টিয়ার গাছ চালকা এই পুলিশ অফিসার এসপি সাহেব অব বিলাই বেবে অন্যায় হিঙ্গা বরং ডিএম কপি রিজাক এসডিএম রিজাক তারপরে চিফ মিনিস্টারের রিজাক তারপরে এডিসি চিফ মিনিস্টারের কপি রহজাক তারপরে অ্যাসেম্বলিনি স্পিকার হজাক কপি যত বরং কপি রহজাক 14 দিন পর কোনো রিপ্লাই দিয়া এসডিএম কোনো রিপ্লাই দিয়া এসডিও কোনো রিপ্লাই দিয়া এবং ডিএম দলাই এবং কোনো ফানো সাহায্য খাইলিয়া তারপরে এই সমস্ত বরং বিভ্রান্ত খাই মানে আবো ইমিডিয়েটলি ও জায়গা ইমিডিয়েটলি আং গভর্নমেন্ট অফ ডিএম রিকোয়েস্ট খাইও ইমিডিয়েটলি আর নों পাইপনি ব্যবস্থা খাইদি তলাও তুই মানা নাংনাই বড় মাই বড় নাংনাই আবো আনি রিকোয়েস্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরানি যারা প্রশাসন টংনাই যারা তুমি ডিএম টংনাই এবং চিফ সেক্রেটারি নব আং রিকোয়েস্ট খাইও যে এই সমস্ত যেহেতু কোনো কিছু উঙ্গাই যেভাবে হোক বড় রক মাই বনানি মানথন এবং অরও এই সমস্ত ঘটনা তাংথন পারাও এবং অপারানি বড় রক তলাবো তুই মানা নাংনাই এবং শাখা যারা মাই বনা নাই মাই বংনব ব্যবস্থা খাই দিনা নাংনাই অব ডিএম নি উপর আং রিকোয়েস্ট খাই আনি অকক অরণ থাকা